डेविड मोरा सिंह डेविड मोरा सिंह क्षत्रिय समाज क्षत्रिय समाज 자, 14 4 5 6 7 8 사부 파이만작 밖에 사그래 너 진여러 파이마니까 암투르니 चौधरी फेंका एकदम डायरेक्टली फाइनल को अब मैंने विशेष कोनो काजी फाइनलिया के बोला बस नि बरगो सान न कासनि जगर गरगो समय मारिया जिन बाथन गरनि जों कयजना दङर कागु सुभाष के सिनि बाय नवीन तारपरे यांके बिनय जगिता गने सिनि अतुल देव वर्मा लगेको त सिनि अजय इनका आन्तरिक के आङ निजे बडो आङ निजे सदय देव वर्मा हांगु चौधरी अपरानी एलाका नेता आसुजन आंको नरक तिनी जे सोबा लाइमानि डेभिड मुरा सिंह ब बदल इंगै सोबा लाइका तामनि बागै सोबा लाइका साइखना रगदि बेलाय काम को संतिनी बाथमुर विलेज कमिटी अंडर वो जरा चाहे 5टा ग्राम तो आबोनी लोगिते कैसा दारियास्तोनी बुतोबा और नि बरो सब मिली हुई नहीं सिनी दिल्ली अभियान खाने डेभिड मोरा सिंह जों सुबनान बगै चेष्टा खालायलेका के जामान मनि जे सिनी विलेज कमिटी थुते जों गावतिनि बनदि होका रांनि कोथिनि 13,600 টাকা কালেকশন खा आबो कोनो नेको के हाइसे सिनी बरो अनेक दिन पिछले कई दो 70-75 बছর ধরে ওখানে ও সামনে খাইনি করিয়া মানে বখা কারাক কইনে নকো দেশ দিন বাকি হিমান বাকি কেমন কিন্তু সিনি মানগনা ডেভিড মোরা সিং যে তিনি আমাকে সৎ সাহস খাইনে আসে বখা কতল খাইনে 2,500 কিলোমিটার আগরতলা থেকে দিল্লি পর্যন্ত ও লামনবো হিমিনে তিনি आप तो उत्तर प्रदेश सोचा लेकिन बारबानो खाई तो बोझे सुनु सुबादी से अनेक कष्ट दखा निके आमो नगरनि संबाखा तमाया जों लुखाना कारण वो देशनि बागै देशनि सिनि त्रिपुरा राज्योनि बागै वो अनेक सानन बागै केन्द्र थाङै दङ लेकिन आबनो जुबानानि नाङै दङ जिहेतु वो निजे फैसा बुजुर्ग थानाय যতন যুবকেছে আর আনতো মানে আবশ্যক থানানি নাকি অনেক সময় নেবো শোনা জায়গা করে লামারও থুতম যাও তারপরে কোনো সমস্যাকে রুমই থাকবো মাংস মাপ করবো হাই দম নাকি কোনো সাবসো বানাই চিনি বড় চিনি ত্রিপুরা सा যদি কোনো চুবাই কে ওয়ানসব চুবা গলা নাকি আবার খাই তো কোনো সম্বখানানি নেই যত্ন পাল খাইনে বাড়ি রেখে গণস মাছ চুবানাই জন করা যে মানে কোনো একটা দাবি করে দেখাশি মারা বইয়া যে মানে বিশেষ করে প্রথম হরিসভা চিনিপাড়া রাঙামাটিও থাঙিনে হরিসভা আंतो खायो नाকি হরিসভানি বিসঙ্গ সাগাকে বরব বুড়ি রাইদো যতন সংগ্রহ হনাই নিনে বরখ খাতুম খাজা খাইনাই তিনি রকা নাকি আর আমি সব মিলিয়ে তিনি 13,600 টাকা রকা नाকি आंनि सिनेमा किसा मारनाय आंके बाथामुरा विलेज कमिटिनि कोनो একটা পত্রিকানো ক্ষত্রিয় সমাজनि नोंनि आं একজন हांकर चौधरी हिंदागो नों एलाकानि नाকি आबुल लगलगि जों ক্ষত্রিয় সমাজও दङबा प्रत्येक मिटिंआव थाङिनाय सिनाय যত রকম ক্ষত্রিয় সমাজ জানাंगौनि কাৰণে आं चौधरी रं तुइतो थाको नाকি काबो कोके हाइसे जोंनि बर' जे आसे खस्थ' खालाय हेमी दङ के जों कोनो मा नायथाय बनो जों मा चुबाय थाय जों सिबि चुबा थाको गया
সমস্ত ত্রিপুরাজিন বড়দের চিরকাল বনি সাকসেস যত্ন বনি বাকি সুরিলায় আং একটা মন্দির তোমার আং মন্দির প্রত্যেকদিন সন্ধ্যাও আং বনি বাকি সুরিব যেন আংকুর সুবিধা এবং বজে আশা করি তেমন যে মান থাকি চীন ত্রিপুরা রাজ্যनि চীন ত্রিপুরা 상박에 মান থাকি বাকি সামনে আবো যেন সাকসেস জংথা হাইলিনে আং সবসময় খুলজাও আগে সিনি যারা দৌড় তোমায় ক্ষত্রিয় সমাজের তারপরে সিনিয়র পাড়ানি যত সিনিয়র সিটিজেন দं যতন আপনার হামজাগিনি বড় যতন সবাই লেখা নাকি বড়নি আশীর্বাদ সিনি আশীর্বাদ আপনার যদি মানতে হই যতন মুখে ঈশ্বর থেকে মানে সামলায়াव जाहाथे बने साक्सेस जोंथ' गाज्रिने ते आं बिदि सानना थाङा बने पाइखान देसन गय हयथ' मार्ले मालाय मोना आरो चेष्टा खालाम आसिर सावैनो आंनि अक्टिभ आरो चेष्टा